Bu Sari, nih saya bikin mustopa. Ibu cobain ya. Wah, kayaknya enak banget nih. Makasih ya Bu Amel. Sama-sama. Tunggu Bu, ini piringnya sekalian bawa lagi ya. Saya cuci dulu. Udah santai Bu, nanti aja. Oh, saya permisi dulu ya. A few moments later. Bu Amel, ini piring Ibu udah dicuci. Oh, nanti aja lah Bu. Padahal tinggal ngambil piring doang, kok susah banget sih. Oh. Bu Amel. Iya Bu, ini.